नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अविनाश चंद्रा है और मैं आज चंद्रा स्टोर की तरफ से आप लोगों को स्मार्ट क्लासरूम के बारे में लाइव डेमो देने के लिए जा रहा हूं। तो देखते हैं हमारे स्मार्ट क्लासरूम में क्या क्या फीचर हैं और ये वर्क कैसे करते हैं। तो लेट्स सी। सबसे पहले हम लोग कैलिब्रेट करते हैं। दिस इज आवर कैलिब्रेशन सॉफ्टवेयर। 4 पॉइंट कैलिब्रेशन होते हैं। ये हमारा कैलिब्रेट स्टार्ट हो गया। इसके बाद हम लोग इस विंडो को क्लोज करके, ये हमारे राइटिंग सॉफ्टवेयर है, तो इस पर आप लिख सकते हैं। ये आपको स्टाइलस स्टिक दिए जाएंगे 4 फीट। फिंगर से आप लिख सकते हैं। 2 यूज़र एक साथ वर्क हो सकता है इस पर। 10 फिंगर इस पर ऑपरेट हो सकते हैं। ओके, फ्री मूव, जितना मर्जी पेज लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं इस पर। मूव बैक सेम पोजीशन पे आ जाएंगे। जूम इन, जूम आउट, ग्रीन बोर्ड, ग्रीन बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड, डेस्कटॉप, अगेन इरेजर, पेंसिल, रॉ पेन, ब्रश पेन, हाइलाइटर, ब्लैक पेन, ब्लू पेन, नैरो लाइन, वाइड लाइन। ये सारे शॉर्टकट्स उस साइड भी दिए गए हैं। अब हम अपने मेन्यू में आते हैं। ये आप चाहे तो नीचे भी कर सकते हैं, ड्रैग करके ऊपर भी कर सकते हैं। मेन्यू, न्यू फाइल, ओपन फाइल, इंपोर्ट फाइल, सेव पेज, सेव फाइल, सेव एज, प्रिंट दिस पेज, ईमेल। कुछ भी भूल गए तो यहाँ हेल्प मेन्यू दिए गए हैं। सारे टूल्स कैसे क्या वर्क करते हैं सारी चीज इसमें दिए गए हैं। इसके बारे में मैं आगे बताने जा रहा हूँ। दिस इज आवर पेज। पेज जैसे ही क्लिक करते हैं तो 6 टाइप के डायलॉग बॉक्स खुलते हैं। व्हाइट पेज, इस पे आप लिख सकते हैं। पेन मैं चूज कर लेता हूँ। थिकनेस इसके कलर यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। फर्स्ट पेज में आते हैं। पेज में ग्रीन पेज, ट्रांसपेरेंट, बैकग्राउंड में जो भी पेज है उस पर लिख सकते हैं। ब्लैक पेज, ट्रांसपेरेंट, पिक्चर पेज, अगेन पिक्चर पेज, ग्राफ, ग्राफ पेज, अगेन व्हाइट पेज। टाइप ऑफ पेंसिल, टाइप ऑफ पेंसिल में जैसे हम लोगों ने क्लिक किया तो 8 टाइप के पेंसिल खुल गए। फर्स्ट नॉर्मल पेंसिल, सेकंड हाइलाइटर टू हाईलाइट इट, यहाँ से आप इसके थिकनेस बढ़ा सकते हैं। हाईलाइट, अगेन ब्रश पेन, ऑब्जेक्ट पेन, व्हाइट पेज, सॉफ्ट पेन, टेक्सचर पेन, this is intelligence pen, white pen, intelligence pen. Intelligence pen, laser pen,
ब्लिंक करते रहेंगे। ये होगा टाइप ऑफ पेन। अगेन हमारे पास शेप्स काफ़ी दिए गए हैं, इसमें शेप फिगर जैसे ये एनिमेशन क्वेश्चन पाथ। ओके, स्टार white base. Different type of eraser. Eraser. Object eraser. Totally. Medium. Small. Big. इस इरेजर से नहीं मिटेंगे। इस इरेजर पे कब मिटेंगे? जब हम लोग कुछ कवर कर देते हैं तो इरेजर में आते हैं। तो इस इरेजर से मिटाएंगे, ये नहीं मिटेंगे। इस इरेजर से नहीं मिटेंगे, इस इरेजर से नहीं मिटेंगे, इस इरेजर से sketch। And this is master eraser, object eraser। ऑब्जेक्ट में आप अपने कंप्यूटर के अंदर का कोई भी इमेज ले सकते हैं। कर सकते हैं आप। टेबल, नंबर ऑफ टेबल क्रिएट कर सकते हैं। टेक्सचर राइटिंग सही नहीं है, ग्राफ और कर दिया। चार्ट ग्राफ तैयार। रिकॉर्डिंग आप यहाँ से रिकॉर्ड कर सकते हो। Tools, whiteboard, compass, magnifier, searchlight, scale,
open again. White face. This one. Image resource. Drink. Physics. Physics, chemistry. Biology. White face. Custom resource. हम लोग ने जितना किया है वो सारा यहाँ पे है अवेलेबल. सेव एज डेस्कटॉप. फाइल नेम.
ये था हमारा लगभग सारा वीडियो, सारा म्यूजिक ही आएगा।